भारत इतिहास उपादानर चारोटी उपादान मध्यरु द्वितीय उपादान थिला साहित्यिक उपादान। तो आज आमे साहित्यिक उपादान विषय जानिबा। साहित्य हेउची सभ्यतार दर्पण। प्रत्येक जुगर साहित्य रे से जुगर प्रतिछवि देखिबाकू मिले। अर्थात कौनसी जुगर सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक धार्मिक अवस्था विषय रे आमको साहित्य ही जानिबाकू मिले, जेहेतु से समस्त विवरणी साहित्य रे लिपिबद्ध। प्राचीन भारतवर्ष रे विभिन्न प्रकार साहित्य रचित होइथिला, जेपरिक धर्म साहित्य, लौकिक साहित्य एवं अन्यान्य साहित्य गुड़िक। से सब साहित्य मध्यरु प्राचीन भारतवर्ष रे रचित साहित्य को दुई भाग रे विभक्त करागला, धर्मीय और लौकिक। तो प्रथमे देखिबा जे धर्मीय साहित्य कौन। प्राचीन भारत रे तीनोटी महान धर्मर अभ्युदय घटिथिला। सेगुड़िक थिला ब्राह्मण्य हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एही तीन धर्म को केंद्र करी बहु परिमाण रे साहित्य गुड़िक रचित होइथिला, जो साहित्य मध्यरे जुग जुग धरी सेमानंकर विभिन्न समयर प्रतिबिंब गुड़िक प्रतिफलित होइछि। से समयर देश देशवासी सभ्यता संस्कृति धर्म सामाजिक रीतिनीति राजनैतिक अवस्था इत्यादि विषय रे आमको धर्म साहित्य रो ही बहु परिमाण रे उपादान गुड़िक मिल पारुछि। तो प्रथमे आमे देखिबा ब्राह्मण्य हिंदू धर्म। ब्राह्मण्य हिंदू धर्म रे साहित्य रे प्रमुख हेउछि वैदिक साहित्य, रामायण और महाभारत परि महाकाव्य एवं महापुराण। ए समस्त मध्यरु सर्वप्राचीन साहित्य भाव रे विवेचित हेउछि वेद, जहाँकि चारि भाग रे विभक्त। वेद चारि भाग रे विभक्त: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एहा व्यतीत वेदांग मध्य रहिछि, जहाँ 6 प्रकार: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छांद और ज्योतिष, जेउथिरु वैदिक जुग संपर्क रे आमको विवरणी मिले। एथि सहित से समय रे सूत्र साहित्य गुड़िक मध्य रचना करा जायथिला, जहाँ 4 भाग रे विभक्त: कल्पसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र एवं श्रौत सूत्र। एही 4टी सूत्ररो साहित्यरो आमको से समयर पूजा और धर्मपाठ, पारिवारिक नीति नियम, धार्मिक भावना, पुरोहित मानकर विधि विधान संपर्क रे आमको जानिबाकू मिले। उक्त समयर जे दुईटी महाकाव्य थिला ताहा थिला रामायण और महाभारत। एथिरो मध्य आमको ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हुए। ए दुई महाकाव्य संस्कृत भाषा रे रचित, जेउथिरु कि आमको नैतिक आदर्श, तत्कालीन राजनीति, कूटनीति आदि जानी हुए। महाभारत जहाँ व्यासदेवଙ୍କ द्वारा रचित एवं एथिरे 1 लाख श्लोक रहिछि। ठीक सेहि भली रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकिଙ୍କ द्वारा रचित एवं एथिरे 24,000 श्लोकटी रहिछि। एहा व्यतीत 18टी पुराण मध्य रहिछि, जेपरि वायु पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि। इस प्रत्येक पुराण 5टी वर्णना उपरे आधारित। सेगुड़िक हेला सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित, जेउथिरे कि आमको सर्गरे पृथ्वीर विवर्तन, प्रतिसर्गरे पृथ्वीर पुनः सर्जना, वंशरे देवता और ऋषिंकर वंशावली, मन्वंतरे महाजुगर वर्णना एवं वंशानुचरितरे राजा मानकर वंशावली विषय रे आमको जानिबाकू मिले। एथि सहित शासन, समाज तथा धर्म विषय रे मध्य आमको जानिबाकू मिले। एहा परे रहिला हमर जैन धर्म और बौद्ध धर्मर साहित्य। जैन धर्म और बौद्ध धर्मर साहित्य साधारण लोकंक पई पाली, प्राकृत तथा संस्कृत भाषा रे रचित होइतिला। जैन धर्म रो विभिन्न ग्रंथ मध्यरु केतेक प्रमुख ग्रंथ थिला अंग, उपांग, कल्पसूत्र, मूलसूत्र आदि।
एवं बौद्ध धर्म रे रहिथिला त्रिपिटक, जातक, दीपवंश, महावंश इत्यादि। एही उभय जैन धर्म और बौद्ध धर्मर धर्मीय साहित्यरू आमको ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दीर भौगोलिक अवस्थिति विषय रे, राजनैतिक परिस्थिति एवं समाज विषय जानवा मिले। आम देखिबा केवल प्राचीन युग नुह, मध्य युगरे मध्य बहु साहित्य गुड़िक रचना होइतिला, जेहेतु से समय रे भक्ति और सूफी आंदोलन आरंभ होइतिला, जहा द्वारा कि अनेक साहित्य सृष्टि होइतिला। तत्कालीन समय रे रचित होइथिबा साहित्य मध्यरु सिख धर्मर आदि ग्रंथ, तुलसीदासंकर रामचरितमानस, सारला दासंकर ओडिया महाभारत इत्यादि तत्कालीन भारतवर्षर अवस्था विषय रे हमको जानवा मिले। केवल सेतिकी नुह, आधुनिक जुगरे मध्य बहु साहित्य रचना करा जायतिला। धर्मीय साहित्य सेति मध्यरे थिला स्वामी दयानंदंकर सत्यार्थ प्रकाश, शिवनाथ शास्त्रींकर हिस्ट्री ऑफ ब्राह्म समाज, जेम्स पेगसंकर हिस्ट्री ऑफ जनरल बाप्टिस्ट मिशन इत्यादि मध्य तत्कालीन समयर ऐतिहासिक तथ्य गुड़िक आमको मिल पारे। धर्मीय साहित्य परे एबे जानिबा आमे लौकिक साहित्य विषय रे। प्राचीन भारत रे धर्मीय साहित्य व्यतीत अन्यान्य विषय रे मध्य बहु साहित्य रचना करा जायतिला, जहाँकि साधारण लोकंकर मनोरंजन और सामाजिक नीति नियमर प्रतिफलन उद्देश्य रे रचना करा जायतिला, जोंथिरे कोनोसी प्रकार धर्म को आधार करिके लेखा जाय नथिला। तो आमे जदि कहिबा तो धर्म को छाड़िकी लोकंकर मनोरंजन पई जे सब साहित्य गुड़िक रचना करागला ताहाको कुहागला लौकिक साहित्य। एही लौकिक साहित्य रो विभिन्न विभाग गुड़िक रहिछि। तो आलोचना करिबा कोन कोन विभाग। सेथिरे रहिला स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र जहाकु कि आईन शास्त्र बोली मध्य कुहा जाय। सेथि मध्यरे रहिला नारद स्मृति, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य तथा बृहस्पति स्मृति इत्यादि केतोटी प्रमुख स्मृति शास्त्र, जेउथिरु कि राजांकर शासन, प्रजांकर दायित्व, दंड विधान, विवाह आदि तथ्य गुड़िक मिले। व्याकरण मध्य आमको विभिन्न प्रकार तथ्य मिले। व्याकरण रे पाणिनिंकर अष्टाध्यायी और पातंजलिंकर महाभाष्यरु आमको राज्य शासनर सूचना मिल पारुछि। एथि सहित मौर्य शासन समय रे प्रणयन करा जायतिबा कौटिल्यंक द्वारा रचित अर्थशास्त्ररु मौर्य शासन संपर्क रे और कामकदंक नीतिसाररु गुप्त शासन व्यवस्था विषय रे आमको जानिबा को मिले। केवल सेतिकी नुह, जीवन चरित्रु मध्य इतिहास रचना करिया पई तथ्य मिले। सेथिरे रहिछि विशाखा दत्तंकर मुद्रा राक्षस, जेउथिरु चंद्रगुप्त मौर्यंक विषय रे जानिबा को मिले। विशाखा दत्तंकर अन्य एक कृति होछि देवी चंद्रगुप्तम, जेउथिरे गुप्त राजा द्वितीय चंद्रगुप्तंक विषय रे जानिबा को मिले। ठीक सेहि भली बिल्हणंक द्वारा विक्रमादित्य को ऊपर आधारित विक्रमांक देवचरित, संध्याकर नंदीଙ୍କ द्वारा रचित रामपाल चरित, जोंथिरे कि राजा रामपालଙ୍କ विषय रे जानिबा को मिले। सेथिरे राजांक विषय रे तथा राजनैतिक शासन विषय रे सूचना मिले। एपरि कि कल्हणଙ୍କ राजतरंगिणी, राजशेखरଙ୍କର प्रबंध कोश, ओडिशा इतिहासरु कटकर राजवंशावली तथा स्थानीय अंचल विभिन्न अंचल विशेष भाव में केतक अंचल राजवंशावली और शासन व्यवस्था विषय में मध्य हमको जानिबा को मिले। ए सब व्यतीत नाटक काव्य यथा कालिदासंकर मालविकाग्निमित्रम, दंडींकर दशकुमार चरितम, शूद्रकंक मृच्छकटिकम, विष्णु शर्मांकर पंचतंत्ररु मध्य धर्मीय, अर्थनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास जानिबा को मिले। एथि सहित प्राचीन दक्षिण भारत विषय रे हमको संगम साहित्य रु जानिबा को मिले, जहाँकि 30,000 धाड़ी विशिष्ट एवं 2 भागरे विभक्त, यथा पति नेंकी कान्नाकु एवं पत्तु पत्तु। आमे देखिबा जे केवल प्राचीन जुगरे नुह, मध्य जुगरे मध्य एवं आधुनिक जुगरे मध्य बहु साहित्यिक कृति गुड़िक हमको देखा मिले।
ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସରେ ଆବୁଲ ଫଜଲଙ୍କ ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ, ଗୁଲବଦନ ବେଗମଙ୍କ ହୁମାୟୁନ ନାମା, ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କ ଖ୍ୱାଜାଇନ ଉଲ୍ ଫୁତ, ହାସାନ ନିଜାମୀଙ୍କ ତାଜ ଉଲ୍ ମାସିର ଆଦିରୁ ମୋଗଲ ଯୁଗ ଓ ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ତ ସାହିତ୍ୟରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମକାଳୀନ ତଥ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିଲା। ଭାରତ ଇତିହାସ ଉପାଦାନର ତୃତୀୟ ଉପାଦାନ ହେଲା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀୟ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଓ ବିଦେଶୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ବୈଦେଶିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ମିଳେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରୀକ ଐତିହାସିକ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଅଜ୍ଞାତ ଗ୍ରୀକ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଭାରତର ବନ୍ଦର, ପୋତାଶ୍ରୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୂଗୋଳବିତ୍ ଟୋଲେମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭୂଗୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଭାରତରୁ ବନ୍ଦର ବିଷୟରେ ଏବଂ ପ୍ଲିନିଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଭାରତ ଓ ରୋମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଯେତେ ସବୁ ବୈଦେଶିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାରତକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍, ଫାହିୟାନ ଏବଂ ହୁଏନ୍ସା। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରୀକ ରାଜା ସେଲ୍ୟୁକସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 302ରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 302ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 298 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଟଳିପୁତ୍ର ସହର, ରାଜ ଦରବାର, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ, ସେନା ଶିବିର, ସଂସ୍କୃତ, ସମାଜ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହଜିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଜିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଯାହା ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରାବ, ଜଷ୍ଟିନ୍, ପ୍ଲୁଟାର୍କ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଉଦ୍ଧୃତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଫାହିୟାନ। ଫାହିୟାନ ଜଣେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସେ 405 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ଭାରତର ତକ୍ଷଶିଳା, ମଥୁରା, କନୌଜ, କାଶୀ, କୁଶୀନଗର, ବୈଶାଳୀ, କପିଳବସ୍ତୁ, ନାଳନ୍ଦା ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ, ଅର୍ଥନୀତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଫୁ କୋ କି। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ହୁଏନ୍ସା। ହୁଏନ୍ସା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 644 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମପୀଠ ଓ ନଗରମାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଶେଷରେ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସି.ୟୁ. କି। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଜୟ, ଶାସନ ନୀତି, ଧର୍ମ ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ହୁଏନ୍ସା ଭାରତର ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ନାଳନ୍ଦା ମହାବିହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଯୁବରାଜ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ।
प्राचीन जुगरे ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୱେନ୍ ସାଂଙ୍କ ପରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଇତ୍ ସିଂ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ଭଳି ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ମିଳେ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆରବୀୟ ଲେଖକ ଆଲବେରୁନି ଭାରତ ଆସି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ। ଇବନ ବତୁତା ଜଣେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ପରିବ୍ରାଜକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ରିହଲା। ରିହଲା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଭାରତ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆରବୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଅଲ୍ ମାସୁଦି, ହାସାନ ନିଜାମୀ। ୟୁରୋପୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ, ନିକୋଲୋ କୋଣ୍ଟି ଆଦି। ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବହୁ ୟୁରୋପୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ୱିଲିୟମ ହକିନ୍ସ, ଟୋମାସ ବାଉରୀ, ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର, ଜନ୍ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେନିୟର, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ହାମିଲଟନ ଆଦିଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ। ଶେଷ ଉପାଦାନ ହେଲା ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ। ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ବେସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ଦଲିଲ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଗଜପତ୍ର, ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆଦି ସଂଗ୍ରହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଅଭିଲେଖଗାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସରକାରୀ ଚିଠିପତ୍ର। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ରାଜକୀୟ କାଗଜପତ୍ର, ଗୁପ୍ତ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡ, ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ, ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେକର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବେସରକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଗଜପତ୍ର। ଅଭିଲେଖଗାରରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଗଜପତ୍ର ତଥା ବେସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଲର୍ଡ ଲିଟନ, ଲର୍ଡ ରିପନ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ ଆଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଗଜପତ୍ର ଓ କେତେକ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଗଜପତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, କୃପାଳିନୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି। ଏପରିକି ପୁରୀ, ପ୍ରୟାଗ, ହରିଦ୍ୱାର, ଦ୍ୱାରକା, ଗୋଆ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର, ମଠ, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚର ରେକର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ବହୁ ଉପାଦାନ ମିଳେ। ଶେଷ ରହିଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବହୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ଯୁଗାନ୍ତର, ହିନ୍ଦୁ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଆଶା, ନବୀନ, ସମାଜ, ଦେଶକଥା ଆଦିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିହୁଏ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ମିଳିଥିବା ଉପାଦାନକୁ ଆଧାର କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି, କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।